अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक शॉर्ट्स के नाज़रीन को मेरा सलाम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उम्रा कैसे करें। तरीक़ाकार लिया गया है हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शोएबुल्लाह खान साहब की किताब से। उम्रे की फ़जीलत। उम्रा एक बहुत अजीम शान इबादत है। इसकी फ़जीलत में हदीस में आया है कि हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के मेहमान तीन हैं, एक गाजी, दूसरा हाजी और तीसरा उम्रा करने वाला। एक और हदीस में ये आया है कि हाजी और उम्रा करने वाले लोग अल्लाह के मेहमान हैं। अगर वो इससे मांगे तो अल्लाह इनकी दुआ कबूल करता है और अगर गुनाहों से माफ़ी चाहे तो इनको माफ़ कर देता है। एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस अल्लाह के घर यानी काबा में हाजिर हुआ, फिर ना कोई बेहयाई की बात की, ना कोई गुनाह का काम किया, तो इस तरह वापस होगा जैसे इसकी माँ ने जना हो, यानी इस पर कोई गुनाह नहीं होगा। उम्रे से पहले। ए ज़ाहिर व करम भाई, अगर अल्लाह ताला ने आपको उम्रा करने के लिए वुसअत और सहूलत दी है और इसी के साथ इसका इरादा शौक़ दिया है, तो सबसे पहले अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में शुक्र अदा कीजिए कि इसने बहुत बड़ी सादत आपके लिए मुक़द्दर की है। कितने लोग हैं कि मालो दौलत इनके पास है मगर ये सादत इनके हिस्से में नहीं आई, और बहुत से ऐसे हैं कि इसका इरादा शौक़ भी करते हैं फिर भी कामयाब नहीं होते। लिहाजा ये समझिए कि ये महज अल्लाह अज़्ज़ व जल का फ़ज़ल व एहसान है जो इसने बिला किसी इस्तिक़ाक़ के अता किया है, और जान लीजिए कि ये सआदत ज़ोर बाजू से हासिल नहीं हो सकती जब तक कि अता करने वाला खुदा अता ना करे। उम्रे की तैयारी। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए उम्रे की तैयारी कीजिए ताकि उम्रा सही मानी में उम्रा हो और वो फ़ज़ाइल मरतब हो जिसके लिए बताई गई हैं। उम्रे की तैयारी के सिलसिले में चंद अहम अमूर की जानिब आपकी तवज्जो होनी चाहिए। इनमें से एक ये है कि अपने आप को ज़ाहिर व बातिन के लिहाज से पाक व साफ़ करने और अल्लाह अज़्ज़ व जल के दरबार आली में हाज़िरी के काबिल बनाने की फ़िक्र करें, क्योंकि ये दरबार किसी मामूली हाकिम व बादशाह का नहीं बल्कि उसका दरबार है जिसके सामने सारे हाकिम और बादशाह, अमीर और रईस सबके सर झुक जाते हैं। ये तो वो जगह है जहाँ बादशाह भी फ़कीर बनकर आते हैं और जहाँ एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। उम्रे की तैयारी के लिए एक और बात पेश नज़र होनी चाहिए कि अल्लाह के घर और नबी की ज़ियारत, रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए उम्रा जैसी इबादत कस्ब हलाल के ज़रिए हासिल होने वाली कमाई से अंजाम दी जाए। कोई एक पैसा भी नाजायज़ कमाई का, ग़स्ब ज़ुल्म का, सूद व रिश्वत का हरगिज़ ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि इस किस्म के रुपये पैसे की वजह से ऐसी अजीम इबादत ज़ाया चली जाए। उम्रा के सफ़र के लिए एक और कोशिश ये होनी चाहिए कि नेक और सालिया लोगों के साथ सफ़र किया जाए। इसका एक फ़ायदा ये होगा, एक तो आपका सफ़र नेक लोगों के साथ गुजरेगा और आप सफ़र पे नेक बातें करेंगे और आपका सफ़र में जो टाइम है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। उम्रे की तैयारी के सिलसिले में बहुत ही अहम बात यह है कि आपको उम्रा करने का प्रॉपर तरीका आना चाहिए। उसके लिए आप किसी उलमा जो है उनसे रब्ता करें, उनसे सीखें कि उम्रा किस तरह से अदा करना है। यहाँ आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, आप किसी भी बुक को पढ़ के जो है मुतालिया करके देख सकते हैं कि उम्रा करने का सही तरीका क्या है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उनको उम्रा करना नहीं आता मगर वो उम्रा करने चले जाते हैं और बग़ैर किसी किताब का मुताला किए या किसी से पूछे वो अपनी मर्ज़ी से मनमानी से उम्रा अदा करते हैं। ऐसी हालत में उम्रा जो होता है वो कबूल नहीं होता, उम्रे के मानी जो हैं वो बदल जाते हैं। और जो उम्रा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं होता वो नामकबूल हो जाता है। उम्रे का सफ़र और मिकात। ए मोहतरम भाई, जब भी आप उम्रे के सफ़र पे जाओ तो इसको मुक़द्दस सफ़र समझ के करो, आम सफ़र समझ के मत करो, और इसमें ज़िक्र व अस्कार और मसनून दवाओं का एहतमाम करो। इसके लिए कोई मसनून दवाओं की किताब अपने पास रख लो और उसको वक्तन फ़वक्तन पढ़ते रहो,
اور عورت اگر عمرے پہ جا رہی ہے تو اس کو اپنے ساتھ کسی محرم کو لے کے جانا بہت ضروری ہے۔ محرم کے بغیر عورت کا سفر کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جو بھی شخص حج یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات کے مقام پر احرام باندھ لے۔ جو بھی شخص مکہ جانا چاہتا ہے اس کو میقات کے مقام پر احرام باندھ کر جانا پڑے گا، اور اگر وہ میقات کا مقام بغیر احرام کے پار کرتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ واپس آئے اور میقات کے مقام پر احرام باندھے، اور اگر وہ واپس نہیں آیا تو اس پر ایک دم یعنی قربانی واجب ہوگی۔ میقات وہ مقامات ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرہ کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جو بھی شخص حج یا عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ میقات کے مقام پر احرام باندھے۔ ہر جگہ کے لیے میقات کے مقامات مختلف ہیں۔ میقات کا مقام مکہ المکرمہ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ احرام کیسے باندھیں؟ جب آپ احرام باندھنے لگیں تو اس سے پہلے اپنے ناخن تراش دیں، جسم کے زائد بال بغل و زیر ناف مونڈ دیں، سر کے بال یا تو منڈوا دیں یا کنگھی سے درست کر لیں۔ پھر بھی یہ مسنون ہے کہ احرام کی نیت سے غسل کریں۔ اگر غسل نہ کرو تو مذائقہ نہیں۔ پھر احرام کی چادر پہن لیں اور جسم اور احرام کی چادروں کو ایسی خوشبو لگاؤ جس کا جسم کپڑوں پر نہ لگے بلکہ صرف خوشبو لگے۔ پھر 2 رکعت نفل نماز احرام کی نیت سے پڑھو۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھو۔ پھر سلام کے بعد مرد سر سے ٹوپی یا کپڑا اتار دے اور عورت سر کو حسب معمول ڈھانک کر رکھے۔ ہاں، وہ اپنے چہرے کو احرام میں نہیں ڈھانک سکتی، لہٰذا چہرے پر کوئی کپڑا نہ ڈالے۔ پھر عمرے کی نیت تو اصل دل سے ہوتی ہے، لہٰذا دل سے نیت کریں اور زبان سے الفاظ کہیں، اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، لہٰذا تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما دے۔ احرام کا فلسفہ کیا ہے؟ اے محترم، آپ نے احرام پہن لیا ہے، ذرا یہ بھی غور کریں کہ یہ احرام کا لباس، یہ انداز کیا ہے اور کیوں ہے؟ اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ یہ عاشقانہ لباس ہے جس میں اس کا اہتمام نہیں، یہ سلا ہوا ہے، نہ اس میں کوئی بناوٹ ہے، نہ یہ جسم پر فٹ ہوتا ہے، نہ ہی یہ عمدہ طریقے کا ہے، اور زائرین جو ہے وہ اس میں کوئی فکر نہیں کرتا، نہ بالوں کو سنوارنے کی فکر، نہ ناخنوں کو تراشنے کی فکر، بلکہ ایک عاشق جب اپنے محبوب کی یاد میں بےتاب ہوتا ہے، اس کی جانب والہانہ چلا جا رہا ہو، جس طرح وہ اپنے جسم پہ کپڑوں کی کوئی فکر نہیں کرتا، اسی طرح عمرے اور حج کو جانے والا اللہ کا عاشق اللہ کا محبوب ہے، جو اللہ کی محبت میں چور، اس کے عشق میں سرشار بندہ اس لباس میں یہ بتاتا ہوا اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے کہ میں اللہ کا سچا عاشق ہوں، مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں، میرے لباس و پوشاک کی کوئی فکر نہیں، میرے بالوں ناخنوں کی مجھے کوئی فکر نہیں، بلکہ میری پوری توجہ کا مرکز اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ آج کی پارٹ 1 ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ عمرہ کرنے کا پورا طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا پارٹ 2 ویڈیو میں۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ پارٹ 2 ویڈیو جس سے مکمل طریقہ کار ہے عمرہ کرنے کا وہ اور آپ کو اسلامک ویڈیوز ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ ہے۔